Mr. President, this is my last opportunity as the Foreign Minister of Indonesia to represent my country to speak before the UNGA. A decade of so many challenges, but at the same time, a decade of Indonesia's many contributions in addressing global issues. One of them is Palestine. Indonesia cannot, I repeat, cannot sit back and relax, seeing the injustice that continues to be committed against the people of Palestine. Indonesia is and will always stand with the people of Palestine to attain their right to have an independent state of Palestine. As I speak now, more than 41,000 people in Gaza have been killed. Situation in West Bank, Lebanon are deteriorating. Is that not enough? Is that not enough? Will the Security Council only take action to stop Israel atrocities when all Palestinians are displaced? Or when 100,000 Palestinians are killed? Or when a regional armed conflict breaks out? That will be too late. PM Netanyahu yesterday mentioned, and I quote, that Israel seeks peace, that Israel yearns for peace. Really? How are we supposed to believe that statement? Yesterday, while he was here, Israel conducted unprecedented massive air attack on Beirut. PM Netanyahu wants the war to continue. We must stop that. I repeat, we must stop that. We must pressure Israel to come back to a political solution for two-state solution. Mr. President, the overwhelming majority of the UN members strongly support the two-state solution, and this is the right time to walk the talk. Recognizing the state of Palestine is the least that we can do now to give Palestinians equal footing on the world states and to exert pressure to Israel to stop their atrocities. Therefore, I urge countries that have yet to recognize the state of Palestine to do so now. If each of us does it, for sure it will give impact. The recognition of Palestine today is an investment that will yield a more peaceful, just, and human world tomorrow. Once again, Indonesia urges the permanent members of the Security Council to concretely act to immediately stop Israel from blatantly violating international law and to end Israel impunity. The mandate of the Security Council is to maintain peace, to create peace, not to maintain and prolong wars, or even worse, to support the perpetrator of atrocities. Inaction means complicity. Sejumlah negara mengutuk serangan Israel yang menewaskan pemimpin Hizbullah Hasan Nasrullah di Lebanon. Tak hanya dari Timur Tengah, kutukan juga datang dari berbagai negara di dunia. Dalam pernyataan resminya pada Minggu 29 September, Kementerian Luar Negeri Cina menentang segala bentuk pelanggaran kedaulatan terhadap Lebanon. Beijing mendesak semua pihak, khususnya Israel, untuk segera mendinginkan situasi dan mencegah konflik meluas. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Rusia juga mengutuk keras pembunuhan Nasrullah oleh pasukan Israel. Moskow mendesak Zionis untuk segera menghentikan aksi militernya. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan juga mengecam dan menuduh Israel telah melakukan genosida di Lebanon. Menurutnya, tidak ada satupun orang berhati nurani yang bisa memaafkan perbuatan keji Israel. Sebelumnya pada Sabtu 28 September, Hizbullah mengonfirmasi kematian pemimpinnya Hasan Nasrullah akibat serangan Israel di Beirut. Nasrullah telah masuk dalam daftar orang yang akan dibunuh Israel selama beberapa dekade. Kematiannya membuat dampak besar bagi Zionis karena Hizbullah merupakan militan yang didukung Iran di kawasan tersebut.
Israel diduga telah meretas menara kontrol Bandara Internasional Rafiq Hariri di Beirut, Lebanon. Sebagai dampaknya, pesawat sipil Iran dilarang mendarat di bandara tersebut demi keamanan. Dikutip dari Al-Mayadin pada Minggu 29 September, Israel belum memberikan komentar soal peretasan di Bandara Internasional Beirut. Namun, juru bicara militer Israel Daniel Hagari sebelumnya telah menegaskan bahwa pihaknya tidak mengizinkan senjata apapun ditransfer ke Hizbullah. Secara khusus, ia menyebutkan transfer senjata dilakukan oleh Iran melalui Bandara Internasional di Beirut. Hagari pun mengancam akan menggagalkan upaya transfer senjata itu. Menanggapi ancaman Israel, Menteri Pekerjaan Umum dan Transportasi Lebanon Ali Hamid buka suara. Ia membantah klaim Israel dengan menyatakan bahwa Bandara Internasional Beirut hanya digunakan untuk keperluan sipil. Ia menambahkan lalu lintas udara militer di Bandara Beirut hanya tunduk pada persetujuan tentara Lebanon. Pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei telah dibawa ke lokasi yang aman dan rahasia. Hal ini menyusul adanya kekhawatiran bahwa Khamenei akan menjadi target pembunuhan Israel berikutnya setelah pemimpin Hizbullah. Sebuah sumber mengatakan kepada Reuters bahwa pengamanan super ketat untuk Khamenei dilakukan sehari setelah Hasan Nasrullah terbunuh pada Jumat 27 September. Garda Revolusi Iran juga telah memerintahkan semua anggotanya untuk berhenti menggunakan jenis perangkat komunikasi apapun. Hal ini untuk mengantisipasi ledakan pager dan walkie-talkie di Lebanon yang menewaskan ratusan orang terulang kembali. Meski telah dipindahkan ke lokasi aman, Khamenei sempat mengeluarkan pernyataan yang mengutuk Israel. Menurutnya, serangan di Lebanon yang menewaskan Nasrullah adalah kebijakan bodoh. Ia menyoroti banyaknya warga sipil yang tewas ketimbang musuh yang menjadi target. Khamenei pun percaya bahwa Lebanon akan membuat Israel menyesal di kemudian hari. Adapun Nasrullah telah menjadi target pembunuhan Israel selama beberapa dekade. Muncul dugaan bahwa Zionis akan menargetkan Khamenei setelah ini karena Hizbullah mendapat dukungan dari Iran. השכם להורגו. מדינת ישראל חיסלה אתמול את רב המרצחים חסן נסראללה. סגרנו חשבון עם מי שאחראי לרצח אין ספור ישראלים ואזרחים רבים של מדינות אחרות, כולל מאות אמריקנים ועשרות צרפתים. נסראללה לא היה עוד מחבל, הוא היה המחבל. הוא היה הציר של הציר, המנוע המרכזי של ציר הרשע של איראן. הוא ואנשיו היו אדריכלי התוכנית להשמדת ישראל. הוא לא רק הופעל על ידי איראן, הרבה פעמים הוא גם הפעיל את איראן. ולכן בתחילת השבוע הגעתי למסקנה שהמכות העוצמתיות שצה"ל הנחית על חיזבאללה בימים האחרונים, המכות האלה לא יספיקו. חיסולו של נסראללה הוא תנאי הכרחי להשגת היעדים שהצבנו. החזרת תושבי הצפון בבטחה לבתיהם, ושינוי מאזן הכוחות באזור לאורך שנים. כי כל עוד נסראללה חי, הוא היה משקם במהירות את היכולות שגרענו מחיזבאללה. ולכן נתתי את ההנחיה, ונסראללה כבר לא איתנו. חיסולו מקדם את החזרת תושבינו לבתיהם בצפון, והוא גם מקדם את השבת חטופינו בדרום. ככל שסנוואר רואה שחיזבאללה כבר לא יבוא להצילו, כך גדלים הסיכויים להשבת חטופינו. אני מבקש להודות לצה"ל, לחיל האוויר, לאמ"ן, למוסד, לשב"כ, על ההישגים הכבירים, ולא רק אתמול. אזרחי ישראל, יש לנו הישגים גדולים, אבל המלאכה עדיין לא הושלמה. בימים הקרובים אנחנו נעמוד בפני אתגרים משמעותיים, ונעמוד בהם יחד. נסראללה דיבר עלינו כקורא עכביש, אבל במקום קורא עכביש, הוא גילה גידי פלדה של עם מלוכד ועוצמתי, שנחוש להבטיח את קיומו ועתידו. ולא רק חיזבאללה גילה זאת, המזרח התיכון כולו גילה זאת. כל מי שמתנגד לציר הרשע, כל אלה שנאנקים תחת העריצות האלימה של איראן ושלוחיה בלבנון, בסוריה, באיראן עצמה, במקומות אחרים, כל אלה התמלאו תקווה היום. אני אומר לאזרחי אותן מדינות, ישראל עומדת איתכם. ולמשטר האייתולות אני אומר, מי שיכה בנו, אנחנו נכה בו. אין מקום באיראן או במזרח התיכון שהזרוע הארוכה של ישראל לא תגיע אליו. והיום אתם כבר יודעים כמה זה נכון.
אזרחי ישראל, אלה ימים גדולים. אנחנו במה שנראה כנקודת מפנה היסטורית. לפני שנה, ב7 באוקטובר, אויבינו תקפו אותנו וחשבו שישראל בדרך להכחדה. שנה לאחר מכן, מכה אחר מכה, הישג אחר הישג, הם מבינים עד כמה התקוות שלהם התפוגגו. ישראל בתנופה. אנחנו מנצחים. אנחנו נחושים להמשיך להכות באויבינו, להשיב לבתיהם את תושבינו ולהחזיר את כל חטופינו. אנחנו לא שוכחים אותם לרגע. אחיי ואחיותיי, אזרחי ישראל היקרים, ביום הזה אני אומר לכם שוב, וביתר שאת, יחד נילחם, ובעזרת השם, יחד ננצח. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.